guys, so ngayon, paprank namin si Mama. Huwag mo muna ganyanin, wait lang. Yan, so lalagay ko muna sa paa ko. Ay, asan? Wala, nawala. Gawin mo na din yan. Heart, and I know that it is love. Yan guys. Lagyan mo yan ah. Ayan. Sige, lagyan mo pa. Yan. Yan. Sige, aray. Wala, yan. Ay. Yan. Lang. Ayan. Lagyan mo din. Wait lang. Kailangan pa natin. Init. Wait lang guys ha. Ayan. Sobrang dami na guys. Ayan na din kay Aliana. Ayan. Dagdagan pa natin yan Yana. Kulang pa. Ito pa oh. Ano? Ano Yana? Ayun. Ayan. Okay na yun. Ito akin. Ako naman. Kita niyo ba? Yan, okay na to. Tara na! Ma! Dalada pa kami. Saan? Oh. Saan? Ayan o. It's a prank. Dumiyan ka no. Tapos dito ka sa kanan. It's a prank. Dapat pala hindi natin sinabi agad yan, di ba? So, bye guys. Bye ka na. Bye, ate. Ay, ba't anong ate? Hi, bye guys. Bye guys. Yan.